Ada berapa nabi yang wajib kita ketahui? 25 nabi. Sebutkan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Yasa, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad SAW. Sebutkan bait yang menerangkan 25 nabi. Adamu, Idrisu, Nuhun, Huduma, Salih wa Ibrahimu, kullu murtaba, Lutun wa Ismailu, Ishaqu kada, Yaqubu, Yusufu wa Ayyubu tada, Su'aibu, Haruna wa Musa wal Yasa, Zulkifli, Dawud, Sulaimanu taba, Ilyasu, Nuh, Zakaria, Yahya, Isa wa Toha, Hotimun, Dahoya, alaihimus salam.